First of all, ang jotno no khakam ya phano jungo chini sungsa TV media ni bisingte nono to belekhen hambai nini good time ngano romani bage te jara channel nai tungnai borno joto nang puila khaponi hamjakma te pipelia choban chiba ya phana ma to very good question ni nabo tabo recently jungnukha miawo state assembly in bisingo 5% দিয়ে বড় ডিক্লার খাইকা একদিকে ফরচুনেট হেনমানোতে অন্যদিকে আবো বেলে আনফরচুনেট বাইকে ফরচুনেট হেনকাই সবাই গঙ্কা বসে যে যাসে দিন রিয়া তমনি এটলিস্ট 5% পান রেখা বন বাগে স্টেট গভর্নমেন্ট কাহামনে মানে প্রশংসা খাইনা মজো কিন্তু অ্যানাদার সাইড 20% বড় না আনফরচুনেট খাইনা মজো হামবাইরে না মজো 80% আঙ্গবনো দিস জায়গায় খাই হইছি 5% তামি বাকি হিংকাই जों সাইমানো সেন্ট্রালো তাবো 46% দিয়ে অলরেডি বড় এনজয় খাইতো হইছে যারা কর্মচারী খাইনের যারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আন্ডারও চাকরি খাইনের বড় তাবুক সক জরাতে অলরেডি 46% দিয়ে নাই বড় এনজয় খাইতো যারা ত্রিপুরা তংনের বড় মান তমু অন্যান্য স্টেট তংনে সেন্ট্রাল মানে তো অল ওভার ইন্ডিয়াও যারা বনি আন্ডারও যে চাকরি খাইনের ফিয়া চিনি ত্রিপুরাও যে চাকরি খাইনে ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট আন্ডার যে খাইনে রংকাই এতদিন যাবত মানে মিয়া সাক জরাতে বড় 20% অনলি 20% অনলি বড় ডিয়া মানাইতো মিয়া 5% ডিক্লার খা আহমরে এমন কোন খাই জায়গা টোটাল মিলিয়ন খাজিনি 25% দিয়ে ডিফারেন্ট বিষয় দংকে 21% দিয়ে তাফানো সেন্ট্রাল বেচিনি স্টেট নেব ডিফারেন্ট তো কিন্তু নাই দি जोंरा যদি একটা কিছু মানি পাই না থাকাঙ্কে নিনি শার্ট পানো পাই না থানি পেন ফানো দি যে কোনো জিনিস আবু তো যত জায়গানো জিএসটি খলাই থাপাইলে বাইখা ওকে সেই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরি খানে ববো জিএসটি রু সাম পার্সেন্টেজ স্টেট গভর্নমেন্ট খাইনে রবাইনা রু চরা হারে মানি মা পাই নিনি রাংমান থানিলে আসল ডিফারেন্ট খলাই তঞ্জাগু দিয়ে রগ অথচ মানি পাইখানে কিছু তো সমানভাবে জিএসটি মারো বর্ণি নাই খাবাবো নং যদি ডাবল ইঞ্জিন সরকার নই তংখা স্টেট গভর্নমেন্ট ও বিজেপি গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল ও বিজেপি গভর্নমেন্ট ইকুইভ্যালেন্ট খাই দি সমান খাই দি তামো প্রবলেম খাবা আবো তো কেমনি পকেট নি থেকে রাং সকগিরে নাই না যারা লিডার খাই তংনা অ্যাসেম্বলি যারা পরিচালনা খাই তংনা বা চিনি রাজ্য না যারা পরিচালনা খাই তংনা ন বাজেট তৈরি খাই দিবং বাগি যারা কর্মচারী খাই তংনাই যদি নি ফান্ড কাই আঙ্কাই যে ফান্ড তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দহর বুলাবো তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইয়াঙ্গে তো রহর মেয়া नोंगा जा उसुक सानि मा खांके 25% जों सानि मा खांके ते 21% तां सांगेबा नों सेई बाबे फ्रेम खायै सेंट्रल नों सेन खायदि सालायदि बरबा प्रॉब्लम्स नि कक साइखन रदि अ जागा जे आसुक जों स्टेट चिकन सासा चिन अ जागा कोनो फैक्ट्री क्रै प्राइवेट सेक्टर कोनो डेवलपमेंट क्रै शुधु गवर्नमेंट जॉब नि पर डिपेंड खाय गोबांमा रॉ मटेरियल्स तमनि परेबो अ जागा कोनो अंक পাবলিক সেক্টর নিয়ে সেরকম কোনো কোম্পানি ডেভেলপ ইয়া হতা বসে জড়াত বরং পকেটে রাংকরি পয়সা করি হাহাকার তো আবনো তাঙই ও হাহাকার যে রাংকরি বরং যে প্রবলেম সঙ্গে তমনি শর্টেজ সঙ্গে তমনি আবনলে নং স্টেট গভর্নমেন্ট তং নাই এনজয় খাই তংবা আং সানায় জায়গা বরং চিনি কর্মচারী রংনি লেভেল বা চিনি কর্মচারী পকেটে যে রাংকরি তমনি ক্রাইসিস সঙ্গে তমনি বসাবতি পুরি মায়া নকু কাহাম ক্লাইমেয়া যে ওই তমনি অবনো নাই বড় ওয়ান কাইন্ড অফ বড় এনজয় চিখলাই তং হাইছে নং যদি সিম্পেথি তংগাই বংনি বাকি কক সাকাম তাঙ্গে 5% তাঙ্গে 15% রিমেইন না তাঙ্গে তিনি বড়নি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 46% কাটো ঠিক আছে সেম টু সেম কাইন্ড 40% তাঙ্গে রিমেইয়া স্টেট গভর্নমেন্ট নং ককে সাইতং ডাবল ইঞ্জিন সরকার অথচ সামুগাই কুস্তাঙ্ক আবংকে চিনি দুর্ভাগ্য হেতে গাইছে নং আনো সংমানি জাটা स्टेट नि बाजेट बोलास असेंबली ओ नुखाजों बाजेट बो पासन खा गाचे नि एलओपि नो आं किसा आवाज खलाइमा बो नुखा गाय आं बेलाय खिनो दुख बाबे माने आबुना आं एग्री तो खलाइमिया आबुना आं कुनु दिन सपोर्ट खलाइमिया आं बेलाय खिनो दुख नांगो ए बाजेट रक नुगै चिनि स्टेट नि बाजेट टोटाल गाय 27804.67 crore I repeat again
27,804.67 crore in total budget. Asuk ni bisingo for ADC matra 698 crore 1000 crore for Thnagya. Dukho jonoka jakan haise. Overall borok various chini koni bagai ADC elakani bagai borni budget drom tak tongo bese manu ADC no rohon mano kare 39.93% abong ke chini ADC bagai budget. O Ungnai nedi chini Tripura ni geographical area no jodi ni wan sukanke 80 to 80% elaka ADC o klai. Yangote 15 থেকে 20% से माने चिनी शहर बा अर्बान रोकलाई ओ जगह हंके तम तो ओ जगह हंके असक गोबां बा बजेट बोंनि नायदि एडिसिनि बागै तांगै तिनि 39.93 ना तांगै 60% तांगै इंमाया 70% तांगै इंग्या होयरस नंनाय निदि एडिसिओ नो रोड काहाम करै लामा काहाम करै स्कूल kaham kiri ADC elakao college kiri university kiri nini hospital kiri abro ki kono te development bon ke right kiri kya ADC elakan boro kai kono din sarkari facility manan bon ke right kiri kya obohai bimatri sulo budget dogno jeng kono din samarthon khlaime ang bishes ke byaktigoto bhabe ang abono samarthon khlaime ang beleken dukho nakai budget dognai ar চিনি যারা তিপ্রাসা তংনের বড় ভাইন বুঝিনা নাম হয়েছে চিনি এডিসিনি একদম সেপারেট খেলায় এডিসিনো খাগে রহ যাগ মাত্র 698 crore তাম খাইনে 698 crore বাই স্টেট গভর্নমেন্টনি হাজার হাজার ডেপুটেশন তলাংজা কর্মচারী ও কর্মচারী রকন বেতন দমাংন ও বাজেট ni rang পাই থাঙ্গো সিস খাই নাইখাঙ্কে কাহাম খ্লাইয়ে আবো 2% ইসলে কম ক্লাই খানা হাই মাতো এই যে এডিসিনি বাজেট টোটাল বাজেট নি থেকে এডিসিও যে রাং রহর যেমন আবার 2% কাহামকে যদি ক্যালকুলেশন খাই নাইখাঙ্কে हिंगे उसक बाय बाय के न डेवलपमेंट को चिंता खाय मानेबा नों साइतों का सबका साथ सबका विकास ठीक আছে কাহাম ক सबका विश्वास सबका प्रयास यस एडिसिनो को प्रयास खायन सुजुग दि फान्ड रहदि नोंनि नि टोटल बाजेट नि 50% 60% যদি एडिसिनो हैंडओवर खाय रखांके बरस नखा साखाव थाङै मंगल ग्रह थाङै सामुं खायग्लाबले एन्टायर एडिसि एलाकान बर सामुं खायजामु जोंनि थानि साना नांगला खामु तामनि बागै आबहाय खालायजागै दंखा अबर बेलेखन वाना मासिंसा सो जों खासिना नांनाय जों बुजिना नांनाय जों तेबो सचेतन नांनाय जोंनो जेबाबे थङै दंखा आबो ससियेल मिडिया बिसिंथि जारा आनि जे कक सामानि अबो नाय दंनाय रकना गयना मुचु जों अबनो तेबो माने हिउज परिमाणे जों चिन बरनाय मा बुजिना हेजि এইভাবে जों बेमारनि स्ट्रक खालायजाक दंमोनि सातक जागै तंमनि पितक जागै तंमनि चिनि मान थेरे जागै तंमनि लैंग्वेज ते थं जाक तंमनि अरनो जों खासिना नांसिनाय जे ताहुते बखौ मेम तके सबो गोबांमा ससियेल मिडियाव कक सालाय दङ जे तिप्रासा एग्रीमेन्ट तुयै अबहा एग्रीमेन्ट तो गोबांमा सिगांगो बंखा जेमन 1949 1988 2017 अमाहाय गोबांमा एडिटिएफ एग्रीमेन्ट बा तिनि गोबांमा एग्रीमेन्ट खालायजाखा अ एग्रीमेन्ट खालायजाकमान हाय ताक तिप्रासा एग्रीमेन्ट बो अबाय किनो खालायजाखा फेबा ताबो सुजरा उ जे एग्रीमेन्ट एडिटिएफ एग्रीमेन्ट टीएमबी निनि चेंगि थाङि गोबांमा अबाय एग्रीमेन्ट बुम गोबांमा खाय एग्रीमेन्ट खालायजाखा अ एग्रीमेन्ट हाय किनो काम साक पीसफुल इंया अबाय किनो ताबो तेसे तिप्रासा एग्रीमेन्ट बो अबाय कि बथागजागै थांनो नेते तेके साबो बसुं मंगाबन लगिबनो जे बुबाग्रानो ओ एग्रीमेंट खाइ फेमिलि यागुलो 6 मान याकुं या खावै सिकल थेपाय रहका याकुं हनै जे गोबांमा लुकुरा कक सालाय तंमोन तुइ नों आबरंले बबो हाके कक सानन मजों कक सानाय रंग फर्स्ट ऑफ ऑल आंगबो सानाय जे 6 मान्थ सिकल खायराव जाखा आबो हाय हनै किशोर संख्यक नेता नेत्री र चिनि बुबाग्रानो चिनि महाराजानो बर उपहास खालायो मोनैयो Okay. Obo belaikan unfortunate haisi. O belaikan unfortunate.
chini bubagra je samung khlai tongani abo bini bagiya जों each and everyone abo saiman hoichi Tripurani Tiprasa joton siu bubagra chin bagi samung khlai tu obo hai samu nung jata obo bosungka je kebangma agreement obon se sikang bongkha অর্থাৎ 2 তারিখ মার্চ 2024 যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি লাইমানি ইয়াখাইবা ট্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট জাটাং লাইমানি সাবাই সাবং খাঙ্কা জায়গা স্টেট গভর্নমেন্ট তে ত্রিপুরা মথানি প্রতিনিধি রকবাই ব জাগাং খা আবো দিল্লি ওংখা in presence of Sri Amit Shah Honorable Union Minister Home Affairs Chini o jagani Chief Minister Professor Dr. Manik Sahaji Chino jagan tek khoroni minister tongo BJP ni minister tabuk je tribal welfare minister Boromganang Vikas de Porma tarpore chini Boromganang Shuklachara Nuatia borong minister Gov of Tripura bobo tongnan kana ex CM bo tongni kana chini Biplop Kumar Debji bo tongni kana in front of them abo agreement unkha okay agreement ni mutabek ajaga joint working committee bo khana ni kok tong ajaga a joint working committee ro borok khawoi samung khlainan ke bobo sector khlaina hinkai land rights political rights economic development nini identity culture te language etc abunoti borok samung khaina ঠিক তো আগের যে এগ্রিমেন্ট খাইজাখা নি টিএনবি অ্যাকর্ড খাইজাখা আইপিএফটি বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইমেন্ট ইয়াগুলো বরকন মডুলিটি কমিটি খাইজাখা 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নি বাকি কক সাহর জাখা আং প্রিভিয়াস আনি যে ইন্টারভিউ রো বাং মাসাকা আগে যে ক্লাইমেনি খাইজা ঠিক আছে আগে যে ক্লাইমেনি হিগাই চিনি পলিটিক্যাল পার্টি রো বাই খাই আজাগা নিনি যে কোন একটা সংগঠন নিনি 2019 নি কম 150 আজাগা এগ্রিমেন্ট সাবাই খাইকা আইপিএফটি বাই বিজেপি আবার যত পলিটিক্যাল পার্টি বাই আবার শুধু পলিটিক্যাল নি নিজনি সমর্থন বা নিজনি সক্রিয় কর্মী ইয়াকা ফলোয়ার্স নি বাগৈ নচন কক সালে ফै পলিটিক্যাল পার্টি দহাই নবলি আনি মাখাই আনি ফলোয়ার সাবতো আনি পার্টির সাপোর্টার বনো বিজে চিন্তা হয় পলিটিক্যাল পার্টি না তিনি যে মহারাজা সাইতমানি অবংকে পলিটিক্যাল পার্টি নিয়া ত্রিপুরা মথানি বাগৈ সিমিয়া বিন এগ্রিমেন্ট সাবনি বাগৈ হিকাই এন্টায়ার ত্রিপুরা সানি বিসিङ এন্টায়ার ত্রিপুরা সার ত্রিপুরা হ যে ত্রিপুরা সা তংনাই বরনি বাগৈ ও এগ্রিমেন্ট এই এগ্রিমেন্ট হিকাই সম্পূর্ণরূপে অন্য পালন করা হয় অব আলাদা যেমন টিএনবি চুক্তি শুধু টিএনবি সিমি ইনভলভ অব আজাগা টিএনবি বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইনভলভ ও জায়গায় সমগ্র ত্রিপ্রাসা সিং শিবৌ মহারাজা তামসাবা ব ত্রিপ্রাসানি বাগৈছে ও জায়গানি না আইপিএফটি না বিজেপি না কংগ্রেস যত ত্রিপ্রাসানি বাগৈছি ও এগ্রিমেন্ট আর সব খাইকে ও জায়গা হিংকে চিনি হানিব বাগরা ও ইনিশিয়েটিভ না হিংকে হানিব বাগরা যার কারণে ও জায়গা মানে বিন্দু মাত্র आंखौ जागा डाउटिं या आं 100% आं होपफुल ओ जागा आं आशाबादी जे चिनो डिमांड दक जों माननाय हांगाय कमिटि खाजाकना आ जागा तो टिप्रा मथान बरक तो तंगनाय न महाराजा तो तंगनाय न आ जागा हांगा ओ जागा जों माने बखा दुंदुर मुंदुर नन कोनो चान्सेस क्रिएटि ओंनान उचित या चिन महाराजा न जों ट्रास्ट तंगनाय उचित बजा रॉयल फैमिली नि बड़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिन कक रक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिन लीडरशिप जों साइमानो 2019 আইপিএফটি সরকার তঙ্গ এবং সরকার তন্ততে কিন্তু এগ্রিমেন্ট লাইমানি তিনি শৈব সরঙ্গি থাকা মডুলিটি কমিটি নিব কোনো রিপোর্ট অংকরিয়া 3 মাস নিবিসি অংকরেন সাজা আবু অংকরিয়া নিনি 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেটা জাগানি অ্যাসেম্বলি ও বিল পাস খাই রহজা আবু তাবসা পর্যন্ত কোনো জায়গা ফোন আলোচনা খালাই জায়গা পার্লামেন্ট একটা জিনিস ন ইমপ্লিমেন্ট খাইথানি 5 বছর 6 বছর নাঙানি কগিয়া এটা মহারাজা বাই জাটা খাইমানি আবু কোনদিন হাইংলা চিনা আশাবাদী তামনি বাগৈ হিংকা জায়গা মহারাজা তঙ্গো আগে কিন্তু আগে কোনো এগ্রিমেন্ট নংনাই নেদি প্রিভিয়াস হিস্ট্রি নাই নেদি মহারাজা বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোনো জায়গা এগ্রিমেন্ট খাইমান করি দিস টাইম দ্য ফার্স্ট এগ্রিমেন্ট চিনি মহারাজা বাই
सेंट्रल गवर्नमेंट जेटा एग्रीमेंट खालामो काजे आजागा आं सम्पूर्ण आसाबादि 100% आर चिनि महाराजा सावो जे बर दाबि माननानि बागै जों नांखांखाबोनो सेगि मातो बनाय हेचि महाराजा जेटा टेकफुली बिनि जे पलिसि बो एडप्ट खालायनो दाबि माननानि बागै कारण जों फाइट मा खायनाय न हायसि नन रुनानि नि कागज पत्रनि रिटेननि कासबो एनहबिया अबो माननायबो जों फाइट मा खायनाय से फाइट खालायनायनि बागै चिनि महाराजा जे कलाकुशल रणकुशल एवं रणनीति जेटा बो एडप्ट खालायनो बा सनामानो जों से अनुजायै जों मा चलिनो हेचि त्रिपुरानि आनि खाजानि रांजों ताकते बुकजों आं अबनो कयनामो जोङो दाबि मा खाथि गासे जों इन रिटेन न मानखा ओ दाबिनो इमप्लिमेंट खालायना थांगानि हिंगाय चिनि तेबो स्ट्रंग फाइट खायना नांनाय जेटा महाराजा पलिसि एडप्ट खालायनो आबनो न जों पयतो मा जानाय आबोनि बिसिंतिनो जों जेहेतु महाराजानि बिसिंतिनो दाबि मानखा एवं महाराजानि बिसिंतिनो ओ दाबिबो इमप्लिमेंट होनाय अबानि दियो बिसास दं लेते कैसे कहो जे महाराजा न 6 मास एबा गे सिकर खायरखानि सालि अबो उनके बेलायखेन मनि कथा खायसि बर ओ कक सामानि बिसिंतै इ कक सामानि बिसिंतै बरनि तामसाचने अब बरनि जे बरनि मेंटालिटी बरनि क्वालिटी बरनि एवरीथिंग बर एक्सप्रेस खालायनो गायसि मीडियानि बिसिंतै न जे कोनो दाबि मानानि इमप्लिमेंट खालायनायनि टाइम दोना नांया देबा नन तिना हायरनाय नन तिना माइचारनाय नि सामान परे फानो सिंपल एक एग्जांपल नन आं तिनि माइचारनाय नि सामा बाय रेडी दन माइखलाय बेदो ग्रिमानबा माइचाना बागैबो तो निनि पुइलानो बाजाराव मा थांग्रानाय जे मुइ बेननो माइचारनाय अ मुइ आमनि खितुं मा पाइग्रानाय नगद तो बै संनानि प्रिपारेशन मा खायनाय साधारण चिनि नकनि चिनि याकनि सामनो जों इमप्लिमेंट खायनासे घंटा 2 घंटा समय नाङै थां से सेंट्रल गवर्नमेंट आजागा चिनि जायति गुसिन बरक बुक्रै पारा काइसेन बरक बुया जात काइसा बुया मा फानि जाति गुस्ति बुया कोक मिलिया चामुं मिलिया कामुं मिलिया ओहाय बरनि थानि जों आदाय खितु बुनानि अब टाइम नांलां दिबा ना नां साया जे मीडिया नायतंनाय सोशल मीडिया नायतंनाय साजिराना टाइम नांलां दाबो 6 मास जों ताबो ऑब्जर्व खालायनो हेचि नोंसोरनो रुनानि साका एतदिन जे तिप्रासार मुभमेंट खालायमानि एजिटेशन खालायमानि आंदोलन खालायमानि हरताल बुक हरताल तकल खालायमानि लामा खासलायमानि तानि बागैबा चिनो दाबि रनो मानानि बागै ए दाबि ताबो तिप्रासारनि सम्मुखे आपरे जाका इन रिटेन ताबो अब इमप्लिमेंट नंनानि जों ताबो 6 मास नांखाय जों 1 बोसोर नायसिंनाय हेचि इंटरलोकेटर फाइनानि सामान परबो जों 1 बोसोर वेट खायखा उइथ पेशेंटली धैर्य सहकारे चिन महाराजा बेलाय पोलाइटली अपनो नासिमां शेष पर्यंत 5 दिन बुक हड़ताल चायनिया तमन परे तिनी ओ रिटेन एग्रीमेंट मानि फै तो इमप्लिमेंटेशन में बगे समय नांगला दिबा अब साधारण कमन सेंस नि ब्यापार आं खायता 1 बोसोर में आंदोलन नों आनी विथ ऑनर विथ जेंटली आंनो टाइम रेखा नों आना बरदि आमन परे माय के ऑनर रकम चिन स्टेप बुंनाय महाराजा तापन गिव अप खायाब्ले चिन बिनि ग्रेटारलेंड दाबि बाय ग्रेटार तिप्रालेंड दाबि न महाराजा तापन गिव अप खाया तिप्रासानि फनाव जागानर जतन साइमानु ओ दाबि रक मान थांखाय चिनि मोटामोटी स्टेट मामानि जों समानो थांसगैनाय लैंड पावर दङ जागा पलिटिकल पावर दङ हां इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैटर दङ अब मान बाय खंगे जों स्टेट नि कैटेगरी थां सगैनाय मोटामोटी 90% स्टेट मामान समानो नाय शुधु स्टेट होट चिनि जों जागियाङै दङ किन्तु तार फले पण चिन महाराज साइतो बिनि डिमांड गिव अप खाया मियां बिनि कैसा कमेंट्स नुगो जे ग्रेटार तिप्रालेंड जेमन राम मंदिर स्नानन बागै बीजेपी रो 500 बছর बड़ नासिंगा ग्रेटार तिप्रालेंड माने जों नासिंनाय हेचि इ दाबि माने बागै जों नासिंनाय जों टाइम रेनाय जथेस टाइम रेनाय तबे आं आशा खाया आशा टाइम नांगला जेहेतु चिन महाराजा जागा बेलायखिना निजेना साक्तरि इनवॉल्वमेंट खालाय दङ तिप्रासा बायबो कोनो दिन फानो गाद्दारि खालाया अब हाय लीडर चिनी गॉड गिफ्टेड जों लीडर मांखा चिनी आस्ते आस्ते तरक चिनी आपग्रेड नि दङ चिनी बरसंबो थांजानाय फाइजों थांगाय दङ सो आबन बागै आं साना मुचुङो चिनी जे मोनैनाय महाराजा न आंदोलन मा खायलिया फो नि जे कक सुर कलक साउ पास खायनाय नरं आं साना मुचुङो प्लीज नरं नि जे लैक ऑफ नॉलेज अब मीडिया नि बसखौ तातु बसिरि नरं न बुइतेबो मोनैनाय नरं समर्थन खायमे नरं चिरिंके तंदि आसु जे मानतै
social media phai kok sane rang pusa nang yang nei atike sakang ke belekin chaya haisi each and everyone abono dik karjano nai ninda nai protibad khainai এবং বরক নি থানি ননি ওয়ান সুকমানি আবো বেলাখান হার কে খাই নুকজাং না মেম হাতে কাছে নং কক সাথে সাথে কাইসা কক মুইতুংখা খরকসা বরকনি চিনি বরম গনাং जुग ब माहिनाय याखे ताम होनाय तो जों तो सालब्रुम न बिनि ककनो मासालाय बरम गनां पाताल कइना जमतियानि बजे जागा थांगा हंके तिनि टिप्रा मथा बाय थांगो नि ब कक सामानि बुबाग्रा थाङै सेलेना खलायखा दिल्लीयाव थाङै BJP ni thaniyo bokor टिप्रा मथा बाय tak BJP sinai bo social media wo tini kok sawai tongmon abon tini kisisa tam sanai naidi ajagao जों saimano jeni महाराजानि struggle bo agino saja party kotoya dofase koto dofano mothangna bagai ang thatingo basaka dofano mothangna bagai je lamano bo choose khayano जोंgo lamano himna heji chini thanibo party kotoria hesi chini bosongmo thangjanai nabose kotor ang party no thong thong basari 100 বছর long run খাইতেলাম থাকা ang তো party সবাইন কত ছায়া ang party no কোন রকমে লাস্টিং খাইতেলাম 100 বছর থাকা chini society no kustam ni আজকে বেলু তো দতম no আজকে কোন বেলু করি ani মতে হিকাই ই দাবি রক মানেন বাগৈ মহারাজা যে লামানো ব সিলেক্ট খাইয়ানো being a TIPRA মহারাজানি প্রজেক্ট হিসাবে আপনি যে ফলো আপ খাইনেন দরকার ও জায়গাতে কোন আর্গুমেন্ট খাইয়াওই এনকাই তে কাইসা কও নং যেটা সাইতমন চিনি পাতাল করনানি ক আং বনো তাবু বাং সাও হাইছি পাতাল নো আং তাবু ব সাও जों बरसंनो नंबो थांनानै हिंगाय ब लामातै थाङै बरसंनो थांजाकनाय आबोनो चिन्ता खायना नंदि आबोनो वानसुक सिदि ते बोसोक जों आमतिखाय अराय परे चालायसिनाबा नों तिनि 10 जनानि बसकाङो कक थायजो इ 10 जना बर चिनि बरर लेखापरा एवार्ड या सचेतन करै निनि कौनन बर कोबैनि वानसुकै दं हायनोब्ले बरनो मिसलिड खालायमानो जों स्टप मा खालायजिनो आनपर गावार गरीब चिनि बर माइमासाया 500 টাকা রাখবেন নিজের ফালি তংনাই রক 1000 রাখবেন নিজেনি যেটা রাইটস দমানো ফালি রনাই রক ও ভাই গরিব জনতা ভাই পলিটিক্স তা থাংদি মহারাজা গেন ছাও কুবুই কক সাই ফাইদি হাইছি নিনি বখাও নু কুবুই ন ওয়ান সুই নাইদি যে মহারাজা যে সামু খাইমার নাখাই বনি ব মাইচে তখা মানে তাও ফালজাকমান তো বহুত হাসালি ককসি দ ঠিক আছে মহারাজা ফান ফালজাকা আং কোনি কক সাকা নিজেনি লাইফ নসেব বজে আমরণ অনশন তমনি 28 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2024 থেকে যদি 2 তারিখ ফানে এগ্রিমেন্ট অ্যাকর্ডিং ইয়াকে বতাখন তংখামলে দীর্ঘদিন মাইতে তংখা বিনি লাইফ ফানো একটা কিছুই থাংমামলে অবনসে বকিরিয়া দপ ফানো মথাংনান বাগে যে লামা নং অ্যাডপ্ট খাইনি দপ ফাম মথাংজাও ও লামা নং অ্যাডপ্ট খাইদি আর তাবুতে কাইসা আনি মতে আন ওয়ান সময় নাব কোন পার্টি নি কগিয়া আনি ওয়ান সময় মতে আগিও যারা চিনি বিজেপিও তংনাই চিনি তাহুকতে বুকুক সংগ্রহ বড় কক সাতয়া কক সানানি কোনো স্কোপ গরৈ পার্টিনি গাইডমেন্ট বাই গাইড খাইজাগৈ দङ বড় যে জাতি কক সাইমে হেছে ন্যাশনাল পার্টিও নিনি বিজেপি ফানংদি সিপিএম ফানংদি কংগ্রেস ফানংদি অবতো কবইবলে না যে বড় ন্যাশনাল পার্টি খাইকে বড় আর জাতি হাদা ফানবাগৈ কক সাইমিয়া পাতাল সংবাগি সাইমিয়া নিনি সংব সাইমিয়া নিনি বুকু তাখো চিনি দা বিদ্যুৎ সংব সাইমিয়া বলে বড় বখা তো হাইফান সাইমিয়া আংনি তো জায়গা থাঙ্গে নাকি তাবু কিন্তু এই বিজেপি খানে তাখো জন বুকু বাহিনা খুলক জাগৈ থাকা তাঙ্গে হিমালে টিপ্রা সাবাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে এগ্রিমেন্ট খাইমানি টিপ্রা সা অ্যাকর্ড যে খাইমানি অব বুফরু ইমপ্লিমেন্ট খাইনাই বড় কক সাইমাখা অব কক সানান বাগে বগনি বুকু তাবু খাজা গিয়া সো মহারাজা যেটা খাইমানি বড় খাই হনো নিজেন ফালাই রেখা মহারাজ নুবসং ফান ফালজা খাং এক টাকা ফালজা খাং তাম খাইনাই মানে চিনি বড় আজকে বুঝিয়া তা বজে আশক খাই বড় বাই তংই যত বাইন গুড রিলেশন মেইনটেইন খাই তিনো দাবি রক মানখা আর তে কাছে কক জায়গা বেলাখান খুরসা তাইদু ই দাবি মাননানি বাগৈ দাবি হাইনো नों
आंदोलन खालायखेन मानिया हायसि त्रिपुरा हो 1968 नि सिमी बा 67 सिमी बहुत आंदोलन खा 11 दिन रोड ब्लक खा साकनि रि चुमखुगि बेरालायखा हाव हाबा तिनी महाराजानि गुड रिलेशन तमनि बगै जतबायनो काहाम बिहेव मेंटेन खालायमन बगै चिनी दुख बिरिमानि क बरनि थानि पुसगै बरनो बुजिरि मानमन बगै तिनो दाबि मानखा इमप्लिमेंट खालायथानि बचों बरनो तेबो मा बुजिरे नाय दाबु जारे बीजेपी तनाय नरबो साना नांगौ हायसि नरबो साना नांगौ तिप्रा साबे जे एकॉर्ड खालायमानि अब तो पार्टीन कुनते गाय बाय बर माना खायजे गबले अब तो जतन थाना फलाव खायजा सारा गोटा देश अबनो नुकजाक शुद्ध त्रिपुरानि तिप्रा सा वांदेसिम नुगामते गोटा देश ऑल ओवर इंडिया अब नुकजाक अजे तिप्रा सा एकॉर्ड खालायलेमेन अब इमप्लिमेंटिंग याके नरबो प्रश्न खायजे हायसि आईपीएफ नरबो प्रश्न खायदि ओ जगह जे महाराजा जे त्रिपुरा सा एकॉर्ड खालायमेन सेंट्रल गवर्नमेंट अब बुफुरु इमप्लिमेंट नाय नर प्रेशर खायदि नर उल्टा तांगै उल्टा मेसेज रेबा तांगै पब्लिक न अंको मिसलीड खालायबा जे फालजाखा एइंखा सेइंखा 6 मास आंदोलन मा खाया तो पूरा पब्लिक न मिसलीड खालायमानि क्लाय होयसि काजे आं बरनि थानि बि नम्र अनुरोध वानसुगो आनि खाकाव बरबो दफाना हामजगिनो पॉलिटिक्स याप्रि रेखाना दफाना मथांनानि टारगेट तिनो बर पॉलिटिक्स याप्रि रेखा काजे इ दफाना मथां थानि चिनि महाराजानि जे वैल्यूएबल जे डिमांड अफ द फेमिनी अबनो इमप्लिमेंट खालायथानि बरनि सहयोगिता बा बर बाहिनो कोऑपरेट खायखेंके बेलेखेन जाना हेसि एज वेल एज आईपीएफ तो कोऑपरेट खायना आईपीएफ तो कोऑपरेट खायनांगौ आंनु खौसगां बरनि चिनि आगे जे आईपीएफ ति तफरो जंगो आईपीएफ नि हाउस नि फाइमानिबा आईपीएफ नि फाउंडेशन देखाय 4 तारिख मार्च एवरी बছर न 4 तारिख मार्च के फाउंडेशन दे सेलिब्रेट खाय दिस टाइम नु खबर नि बिथिं बेलेखेन चिनि महाराजानो चाजागिया कयेकजना नेता तै नेत्री रंनि स्पीच रक आं फुलअप खैनायखा रिगनाय बरक कान्या जाति हादफानि कक्साया बरसे ताबु ग्रेटा टिप्रालेन सानलायै बरमुराव थाङै हाथाय कतरा थाङै काबलायो बगनि कापमानि आबो अंक माने जस्ट देखाबा बुइनो फुनुक दरब आति रखनि साले चिनि महाराजानो ब्लेम खाय अबके बेले अनफॉर्चुनेट हायछि ए महाराजानि जे डिमांड अबो आईपीएफ तिरकनो कारै ओ डिमांडया ओ डिमांडनि बिसिङनो आईपीएफ तिरबो खबजागो बेइं ए तिप्रासा जारा आईपीएफ तिखलाय तनाय ताकुते बुखुकस बरबो खबजागो महाराजा जेटा खलायमानो बरबो ताबो इमप्लिमेंटेशन खलायना थांतनि बरबो आबो सुचारना नाव जे महाराजा बाय तिप्रासा बे जे एकॉर्ड खलायमानि आबनो इमप्लिमेंट खलायसिदि बरबाय कक साना नाव हायसि आनि मते बरि कक साथाय ताबो उजित सानानि नों जदि तिप्रासाना हामजागि तंखा तिप्रासानि स्वार्थन बगै नों पॉलिटिक्स खायतंगाय ओ जागा ओ भয়েस राइज खायना नाव बर हायसि दाबुक बुसकांनि जे लोकसभा चंमारी यस लोकसभा चंमारी वो ती बीजेपी बायदे एलायंस के बातायनाय ना बोबा के बातायनाय आबन तिलानि थानि वो कक्त माता मत आओ निना गुड क्वेश्चन ताबु से तो लोकसभा डिक्लारिंग से किछु दिन परे न पिया चिनी कैसा आइडियोलॉजी दंगो being a महाराजानि warriors आनि बो कैसा आइडियोलॉजी दंगो जानो साख्लायनाय आबो किछा मानासिंनाय टाइम वेट मा खायनाय একটা কক तंगे दिबा इंतजार का फल मीठा होता है चिनी सुप्रीमो सायासा आबो जों सायनानि चिनी एक्टियार करै काजे ए प्रश्न ना स्किप मा खायनायनि नाबनो आबोनि कॉन्क्रीट आंसर आं रिया रगला चिनी नर माननाय सोशल मीडिया माननाय कारण डिक्लार तंनाय ब्लि पूर्व त्रिपुरा चिनी एसटी नि बागै रिजर्व खायजा आरो तो त्रिपुरा सानो बाचानाय गे ताबु महाराजा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ताम कक सालाय तंगा तो चिन महाराजा छिउ आं तो थाइचिगो मसाका महाराजा जे कुनो पॉलिसी एडॉप्ट खायतों त्रिपुरा सरनि बागै जों आबनो बखरं बमै बोखाबाय आबनो गसिना हानाय एबं सामु खायनाय आजाका बाय गे किसो समय नासिंगि चिन महाराजा नाबो साख्लायनाय बा महाराजा इयाखौ चिन पार्टीनि जेबो शीर्ष नेतृत्व दं बरनि तरफ থেকে नर मीडिया नाबो मान हामबा